बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर मेरे पास बड़ी है और ख़बर हुकूमत के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से ही है और इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाने के लिए पीपल्स पार्टी इतनी पुरएतमाद क्यों है, इसकी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, उस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। आसिफ ज़रदारी बिलावल भुट्टो के बाद मैदान में आए अचानक, हालांकि बख्तावर की शादी की तकरीबात जारी हैं और मिलाद की जो महफिल से उसकी तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। इसके बावजूद आसिफ ज़रदारी ने ये बयान ठोक मारा, यानी ज़रदारी साहब बाकायदा मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत को हर तरह से गिराएंगे। ये सिर्फ एक धिक्के की मार है, हुकूमत ऑलरेडी गिर चुकी है और मैंने पहले कहा था ये अपने वज़न से गिरेंगे। इस तरह की उन्होंने जी सियासी बड़कबाजी मतलब कह सकते हैं वो उन्होंने की थी जो हर सियासतदान करता है, लेकिन उनके जो जुमले हैं और जिस तरह से उसको फ्रेज़ किया गया और जिस तरह से उसको लाया गया तो उसमें एतमाद बड़ा ज़्यादा था। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि यार नंबर इन्हों को है कोई नहीं, 54 इन्हों के बंदे ने सारे कौमी असैंबली तो अगर अपोजिशन भी ना रल जाए यानी नॉन लीग भी रल जाए तो किस तरह डिगणगे, इस पर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। तो मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से रब्ते किए और उनसे पूछा कि यार ये आखिर आपको इतना एतमाद क्यों है। तो उन्होंने ये बताया कि देखें हम पुरएतमाद इसलिए हैं कि वो समझ गया ना, हाँ वो ज़रा उन्होंने हमें यकीन दिलाया हुआ है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई वो तो आपको पहले भी यकीन दिलाया गया था, मगर सेनेट का इलेक्शन हुआ तो जब वोट निकले तो साडा तुसी मूँह मुँह थले पे हो जाके, तो ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें खुफिया बैलेट होता है, यहाँ पर खुफिया बैलेट नहीं होगा, यहाँ पर ओपन बैलेट होगा। और वो ओपन बैलेट इस तरह से होता है कि आप अपोजिशन के अरकान और हुकूमत के अरकान दो अलग दरवाज़ों में लॉबीज़ में चले जाते हैं, फिर उनकी गिनती होती है। और इस मौके पर 18वीं तरमीम बहुत कारगर है, क्योंकि 18वीं तरमीम में ये कर दिया गया कि कोई भी रुकन फ़िनांस बिल हो, अदम एतमाद की तहरीक हो या एतमाद की तहरीक हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इन तीन जो मौक़ों के ऊपर अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो फॉर एवर सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार पाएगा। और इसके लिए उन्हें पार्टी के जो सदर है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि उसने लिख के स्पीकर को देना है और स्पीकर के पास उसको रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ एक डाकिए का रोल प्ले करेगा कि इधर चिट्ठी आई तो डाकिया डाक लाया चिट्ठी के पहुँचाती, यानी इलेक्शन कमीशन को पहुँचा दी और इलेक्शन कमीशन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसने सिर्फ उसे डी नोटिफाई करना है और नाअहली का सर्टिफिकेट जारी करना है। ये 18वीं तरमीम की वजह से वो बड़े कॉन्फिडेंट है। एक और वजह है बहुत अहम जिस पे वो कॉन्फिडेंट उनका कॉन्फिडेंस जो है उसका लेवल बहुत बड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे, और वो ये है कि बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, जब से वो जीत के आए हैं पीपल्स पार्टी दी चाल ढाल ही बदली पई है। यानी उनमें हुक्मरानी वाला स्टाइल, उनकी गुफ्तगू में, उनके अंदाज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी चेंज है। तो वो उनकी वजह यह है कि उनके 40 साल से ताल्लुकात हैं बाइडन के साथ। और ये ज़रदारी साहब ने बताया अपने जो करीबी रुफ़क़ा हैं कि साढ़े तो 40 साल तो ताल्लुकात ने बाइडन नाल, और बाइडन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो यानी जो क्रिसमस आया या न्यू ईयर आया या ईदें आई हैं तो दोनों तरफ से मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, मुसलसल राब्ते रहते हैं, ईमेल्स के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए बाइडन के साथ उनके राब्ते हैं, तो उनमें काफ़ी एतमाद है। अच्छा, ये जो बाइडन के साथ ताल्लुकात है ना, इस पर मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया, और वो ये है कि जब नवाज शरीफ 97 की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पावर में थे और इनका हाल जो है वो आजकल के इमरान खान की तरह ये मतलब बिल्कुल है ना, इन्हें तो भी नशा सी पूरा गर्दन में सरिये नहीं गार्डर थे, इस तरह के हालात थे इनके। तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ज़ेरे इताब थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान से उनकी जो आखिरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर एयरपोर्ट पर हुई, वहाँ पर मैं नाचीज़ भी मौजूद था। तो उनसे यही सवाल किया गया कि बीबी सेनेट में उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, सेनेट में वो अक्सरियत में हैं और आगे जाके वो 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पर भी ले लेंगे, तो अब समझ नहीं आ रही कि आप इस हुकूमत को गिराएंगे कैसे, जाएगा कैसे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुस्कुराते हुए एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि इन गॉड वी ट्रस्ट,
اور یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ اب سچی گل ہے مینوں تو پتہ نہیں سی کہ یہ مطلب کی ہے۔ تو وہاں پر ثقلین امام واسطی صاحب بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ موجود تھے، اور ثقلین امام واسطی نے مجھے بتایا کہ یہ ڈالر کا جو 100 کا نوٹ ہوتا ہے اس کی بیک پہ لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ تو بے نظیر بیسیکلی آپ کو یہ میسیج دے گئے ہیں کہ ہم جو ہمارے امریکہ میں تعلقات ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ تو امریکی حکومتوں کا پاکستان کی جو سیاست ہے اندرونی معاملات ان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ پہلے بھی رہا ہے، ہن بھی ہے۔ تو اب یہ جو ان کے اعتماد کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن کے ساتھ تعلقات کے بل پر وہ ذرا مطلب اکڑ دے پے نے پیپلز پارٹی والے، اور ان کا یہ خیال ہے بلکہ انہیں یہ یقین ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنا جو ان ہاؤس چینج ہے اس کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کے اعتماد کی وجہ ہے۔ اب یہ ادھر سے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو ایک قسم کی یعنی سنب کیا فون کر کے کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی طنز کرنے کی، آپ طنز شنز نہ کریں اور ہمیں ہر صورت میں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اسی قسم کی بات جو ہے زرداری صاحب نے بھی کل اپنے بیان میں کی، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور متحد رہے گا۔ تو اب پہلی جو آپشن ہے پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی وہ ہوگی ان ہاؤس چینج، اور ان ہاؤس چینج کے لیے آج جس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوں گے تو مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی سربراہی کر رہی ہیں، اور اس میں یہ ان ہاؤس چینج کی بات آئے گی۔ اور میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی ان ہاؤس چینج کس طرح لایا جائے گا، کہاں کہاں کیسے کیسے رابطے کیے جائیں گے، کون کون سی ذمہ داریاں کس کس کو دی جائیں گی، اس بارے میں بھی رابطہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ یہ میرے ذرائع نے مجھے ان ایڈوانس بتایا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو دونوں میٹنگز ہوں گی تو اس کے بعد کیا بات ہوگی وہ پھر جو بھی ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنے اعتماد اور نواز شریف کی طرف سے زرداری پر اندھا اعتماد، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان دونوں وڈیاں نوں کسے ہور وڈے لوں وڈا اشارہ ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ اب اس بات پہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ اسی عمران نو ٹالاں گے۔ اور عمران کو ویسے بھی عمران خان کی حکومت کو گرانا جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر وہ وہی غیر جانبدار ہو جائیں۔ تو کیونکہ جتنے بھی ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، یہ تو زبردستی بننے نے بیچارے، انہوں تے ادھروں جے کوئی نہ ہوئے خوف خطرہ تو یہ تو کب کے توڑا کے رسیاں بھاگ گئے ہوں اور یہ اپنی نئے الائنس بنا رہے ہوں، لیکن اب کیا کرے بیچارے، وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ڈیرے داری بھی چلانی ہے، چودھریوں نے اپنے ناتا اس کے خرچے بھی نکالنے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس وجہ سے سارے مجبور ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آیا ہے کہ جناب وہ غیر جانبدار ہیں، اور باقی جڑے ذرائع نے ساڈے اسی وہ بھی استعمال کریں گے۔ اور وہ ذرائع میں نے آپ کو بتا دیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے مکمل رابطے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے بلکہ یقین ہے بلکہ یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ ان رابطوں کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک حقیقی آئینی جمہوریت جو ہے وہ بحال کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔